दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत अहमदाबाद में आमने सामने। भारत की इब्तिदाई 3 विकेटें 81 रन पर गिर गईं। कप्तान रोहित शर्मा 47, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और केएल राहुल की पुरएतमाद बैटिंग जारी। मिचेल स्टार्क, गैलन मैक्सवेल और एडम जंपा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल से कबल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। भारतीय गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। भारतीय एयरफोर्स के जवानों ने एयर शो का मुजाहरा भी किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस मुलजिमान घर वालों को यार कमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए, 80 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। डकैत 2 भाइयों को वारदात के बाद साथ ले गए थे, जिन्हें बलोच पुल पर उतार दिया गया। मुतासरा खानदान के मुताबिक वारदात के लिए आने वाले मुसल्लह मुलजिमान की तादाद 15 से ज़ायद थी। लीगी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमात में काल कोठरियों में सजाएं काटी। शहबाज शरीफ को सियासी इंजीनियरिंग करके जेल में डाला गया। हमजा शहबाज और आहद चीमा को 2 साल कैद में रखा गया। सजाए मौत की चक्कियां भुगतकर सुरखरू हो रहे तो क्या ये लाडलापन है? मरियम औरंगजेब का सवाल। गुज़िश्ता 6 साल मुल्क निज़ाम इंसाफ और अवाम के खिलवाड़ होता रहा। अब निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर धब्बा धो रहा है। लीगी रहनुमा की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन करीब आते ही सियासी पंछियों ने घोंसले बदलना शुरू कर दिए। मुल्क भर से अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक सूबाई वजीर गुलाम रसूल उनड़ नून लीग में शामिल। जिला दादू की बाअसर सियासी शख्सियात सरदार गाजी खान लगारी और रईस अहमद खान लगारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। पेशावर से पीपल पार्टी के साबिक रहनुमा अरबाब आलमगीर को नून लीग में शमूलियत की दावत। लीगी वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर इकबाल जफर झगड़ा और अरबाब खजर हयात की अरबाब आलमगीर से मुलाकात। नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचा दिया। नवाज शरीफ अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस पर अपीलों में 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपीलों पर समाअत करेंगे। लीगी कायद केसेस पर कानूनी टीम मुशावरत के लिए जाती उम्र से कल ही मरी रवाना हो जाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ अली सरदारी का दावा। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब फैसला अफगान तालिबान को करना है। वो उन्हें पाकिस्तान के हवाले करते हैं या फिर उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम। इसराइली फौज ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर ली। गाजा के जबालिया कैंप में स्कूलों पर बरसा दिए। कैंप को निशाना बनाया गया। 300 फलस्तीनी जख्मी हुए। मजमूई फलस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 तक पहुंच गई। इसराइली फोर्सेस की वार्निंग के बाद गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल से मरीजों समेत सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। अल शिफा में अब सिर्फ वो मरीज रह गए जो हरकत भी नहीं कर सकते। आलमी इदारा सेहत ने अल शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। इसराइल और हमास 5 दिन की आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। जंग में वक्फे के दौरान यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमरीकी अखबार का दावा। व्हाइट हाउस और इसराइल ने जंग बंदी के किसी भी मुआहदे की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीका ने गाजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। गाजा पर दोबारा कब्जा, मुहासिरा, नाकाबंदी या फलस्तीनी इलाकों में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर का वाज़ेह पैगाम। जो बाइडेन का वाशिंगटन पोस्ट के लिए मज़मून में इसराइली क़यादत पर मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदाना वाक़यात बंद करने की ज़रूरत पर जोर। गाजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यमन के दारुल सना में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारे। तेहरान में ख़वातीन का एहतजाज। बैरूत की फिजा भी आज़ाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। टोरंटो में मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस में भी निहत्ते शहरियों पर बमबारी के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। फलस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब।
ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کی خاطر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم کا انکشاف، منظم سازش کے تحت پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا۔ جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے بھی خوب اچھالا۔ بحرین سے راولپنڈی پہنچنے والی پرواز افغان مہاجرین کے برطانوی انخلا کا حصہ تھی، جس کے اسلحے کی کھیپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لاہور میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام غازہ مارچ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق مارچ کی قیادت کریں گے۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے مارچ میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ بھی آن لائن خطاب کریں گے۔ سوربا کی تحصیل ہوشاق میں سڑک کنارے بم دھماکے سے 3 افراد جاں بحق، تینوں افراد گاڑی میں سوار تھے۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ روالا کی تحصیل لاشر ورکا میں ڈاکوؤں کا پولیس وین پر دھاوا، ڈکیٹ اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ، نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار۔ اقبال ٹاؤن لاہور میں پولیس مقابلے سے قبل ڈاکوؤں کی ڈاکٹر کے گھر کی طرف جاتے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ایک ڈاکو ماسک اور کیپ پہنے ساتھی کے ہمراہ ڈاکٹر کے گھر میں داخل ہوا۔ پولیس مقابلے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے سمر آباد میں 3 گھریلو ملازماؤں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ ملازمہ اپنی ساتھیوں کی مدد سے 6 تولہ سونا اور 1.5 لاکھ سے زائد رقم چوری کر کے فرار۔ 35 پاکستانیوں کو چین سے ہانگ کانگ اسمگل کرنے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ آصف نامی ملزم کو چین سے پاکستان پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔ نشاندہی پر دوسرا ملزم بھی پکڑا گیا۔ چین کے تحقیقاتی اداروں نے 35 پاکستانیوں کی ہانگ کانگ اسمگلنگ کو ناکام بنایا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے دوبارہ ٹیسٹ۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر پر 15,000 طلبہ کی شرکت۔ حسن اسکوائر پر بدترین ٹریفک جام۔ ایکسپو سینٹر سے غریب آباد تک گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ پولیس اہلکار ٹریفک کی روانی بحال رکھنے میں ناکام ہو گئے۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ صوبے بھر میں 1 ہفتے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا۔ صحت کو ترجیح دینا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عوام ایک محفوظ کمیونٹی کے لیے ہدایات پر عمل کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سماجی روابط کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ پنجاب پولیس کا بغیر لائسنس گاڑیاں اور بائک چلانے والے ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 1 ہفتے میں 19,000 سے زائد بغیر لائسنس ڈرائیوروں کے چلان۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کم عمر ڈرائیورز کے خلاف 2100 سے زائد مقدمات درج کر کے 3,500 موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ ملائیشین باتک ایئر لائن کی پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچنے پر باتک ایئر لائن کو روایتی واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا۔ کوالالمپور اور کراچی کے درمیان ہفتے میں 3 پروازیں چلیں گی۔ پاکستان کپ کی ٹرافی پشاور ریجن کے نام۔ فائنل میں کراچی ریجن وائٹس کو 5 وکٹوں سے شکست۔ پشاور نے 103 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ پشاور ریجن کے محمد عمران نے 4 وکٹیں حاصل کی۔